এইটা এটা ব্লু ইয়ার সামনাটা দেখ কামটা পিঁধিলে এটা কিন্তু বঢ়িয়া লাগবে। ମୁଁ অলরেডি ପିନ୍ଧିକି চেক କରିସାରିଛି। ଆଇଟମ୍ କ'ଣ କଲା ମଲା ଗୋଟେ କରାହବ ଯୋଉ ଲାଗିବ ଖାଇକି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଲା ଭାଙ୍ଗୁନ हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम करूँ सामान गोटे नुआ वीडियो को समस्त गुड मॉर्निंग टाइम आसिक 11टा तो 11टा बेले मोर ए वीडियोटा स्टार्ट होची तो मु भाविली आज किछटा जिनस आपण माने संग शेयर करबी जेमते कि ड्रेस किछि रखी जोटा कि सारारा सेट मोट शॉर्ट वीडियो आपण मानू कही तो फंक्शन आछी आगो बहुत जन गेस्ट भी करी बहुत सारा कहते एटा सेटा से बाकी आगो जहाँ भी हेले आपण माने पाई जिबे किंतु ए वीडियोटा मु 2-4 दिन पूर्वर करूची पड़ा बेलू मे भी से दिन पड़ी आसो बोधे भावुची। ठीक अच्छे तो चलन जी ड्रेस कौन सब आंधापी से मुझे देखे एक्चुअली मुझे 2टा सारा सेट चॉइस करी कौटा गोटे देखिए पिंधा आग टे खोलिक आप सेयार करदेवी तापर जो चूड़ी तो आपको देखी थी जो एडजस्टिंग चूड़ी समस्त पिंधि पारे बाकी कौन यहाँ गोटे ड्रेस पिंधे केमती लगुच कमेंट कर कहे जब भल लगो प्रडक्ट टैग अच्छे मुझे देदेवी चलो तो से पलि आसला मोर 2टा सारा कौटा पिंधा देखा प्रथम मुझे चॉइस करी यहाँ ही ऑर्डर करी लाइट ग्रीन केमती लगुच पाखर देख केमती काम हो बढ़िया है सीरियसली मैंने ऑनलाइन की बहुत पसंद कर ऑफलाइन टू फार बेटर ऑनलाइन एते स्मूथ कपड़ा यार काम केमती है देखो सब ऑनलाइन सारा सेट यहाँ हूँ तार उपरटा आटा हूँ तार पैंट सारार पैंट पिंधिला पर यार लुकटा आसो मुझे अलरेडी पिंधिकी चेक कर सारी किंतु शेयर करनी आप जब यहाँ पिंधि मुझे डायरेक्ट देखा तो आ तार चुन्नीटा सही सेम देख कपड़ा मस्त पूरा देख धर पूरा स्मूथ नुह पूरा मोड़ी मुड़ा देले टिके हो ये गला गोटे एडिट तापर आउ गोटे एटा होची हमर नेवी ब्लू इंडियो 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 एटा ब्लू यार सामनाटा देख कामटा पिंधिले एटा किंतु बढ़िया लगे मुझे अलरेडी पिंधिकी चेक कर सारी यार काम आउ होची तल सब डिजाइन है एटा उपरटा आ यार पैंट काम देख देख पिंधिदेबू टे अधिक प्लाजो माने अच्छी माने पैंट से अधिक घेरा भाया रहा स्कर्ट भाया लगे ना पिंधिला ठीक ठाक हो यार चुनीर बॉडी सारा पूरा काम हो प्रिंट पड़े आ साइड्रे जमी है 2टा भर कौटा भल लगे आप कमेंट कर कहते मुझे कौटा पिंधि जानी पिंधिला पर जना तो कौटा भल लगे मत आरड़ा ग्रीनटा बेस गॉर्जियस लगुच बाकी देखिए कौटा पिंधिया कही हेनी मैंने गुड मॉर्निंग सकाल सकाल वीडियोटा आरंभ हो वीडियो गोटे दिन कंटिन्यू हो पारनी से 2 दिन आसिक वीडियो करार आर जन्मदिन जेहेतु गोटे दिन अच्छे से आज जानते मामू घर केते सारा काम से आम घर आज छणा छणी हो बापा कही क्या आसपा 3टा बेलू आसवे बनइबे जहाँ भी सब मिठा जी कौन जी थोड़ा सब तैयारी हम अबे मुझे गाधे फाधे पलि आसली तो चलन जी आगे टे खाईदे भोक प्रबल सका कि खाइनि प्रबल भोक पेट मैंने मूषा दौड़ला कह गले खाईदेवी तापर जहाँ भी आप सेयार करी आ तो आगू देखिए वीडियो सब लंग वीडियो आ पो बर्थडे सेलिब्रेशन हो कि किसी भी हो तो आगू अच्छी किंतु मामू घर तरफ कौन कौन अच्छी कौन ना से आज आप सेयार करी तो चलते चलती प्रिपेरेसन बहुत बड़ा बड़ा छोटा भल
ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ ନା ତ କହ ନା ତମେ ଦେଖିଆ ବେ ସବୁ ଅଛି ବାପା ଏଥିରେ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ହବ ଗାଣ୍ଠିଆ। ଏଟା এই গাಂঠিয়াটা এই মিডিয়াম এই না না এইটা গাଣ୍ଠିଆ। এইটা ଏଇଟା ଗାଣ୍ଠିଆ। କଣ ତିନି ଟିକିଆଟା ଏଇଟା ଇଏଟା ହବ। ଏଥିରେ ଗାଣ୍ଠିଆ ହବ, ଏଥିରେ ଗାଣ୍ଠିଆ ହବ। ତିନି ଟିକିଆର ଏଇ ତିନିଟିଆରେ ଗାଣ୍ଠିଆ ହବ। ଏଇଟା ଛୋଟ ବୁନ୍ଦିଟା ନା ବା ସେଉ ଏମିତି ନୁହଁ ଏଇଟା ଏଇ କହନ୍ତି ଗାଣ୍ଠିଆ। ମୁଡକି ଯୋଉ ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇକି ଯୋଉଟା କରନ୍ତି ସେଇ। ସେ ବା ଚାପି ଦେଲେ ଏମିତି ପୁରା ବୁଲିଯାଏ ସେଇଟା କଣ? ଏଇଟା ବାନ୍ଧିଲି ଏଟା ଧୋଇବାକୁ ପଡିବ ବୋଧେ ନା କଣ ତମେ ଇଏ ଧର ନୁହଁ ଇଏ ଧର ଏ ଧର দে ছাঁচ ହଁ, দে ଏଇଥିରେ, ଏଇଥିରେ। আগে ছাঁচ ছাঁচ ওটা করিও এইটা ବେସନଟା ଟିକେ ମୋଟା କରିବା ହବ ବେଶୀ ତ କାଟି ହବ ସେଇ ଗୋଟେ ଏମିତି ଚାପିବ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବ এইটা চাপিয়ে দেখো এটা তলু তলু হ্যাঁ এটা পুরো ফুল করা হবে না ହଁ এটা ଚାপ এটা ট্রাইং এ চাপি খোল আগু খোল দিও ଆଉ ଟିକେ ଟାଣି। ভিড় ଭିଡ଼ି ଦିଅ ଏଇଠି ତ ବାହାରିଯିବ ଟାଣି ଲାଗିବ। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ। ବି ୟୁଜ୍ ଏ ପ୍ରେସର ହେଇନି। ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରେସର କମ ଟିକେ ହବ ହେଠି ପକେଇବା। ଟିକେ ଟିକେ ବାହାରିଛି ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଧେ ନା ବା ପାଣି ଏତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଡିଥାନ୍ତି ପୁରା କାଠୁଆ ଏ କାଠୁଆ ହେଇଛି ଏଟା ଇଏ ବାପ ଇଏ କୁଆଡେ ହବ? ରଫ୍ ନିଅ ହବ କିନ୍ତୁ କାଠୁଆ ବେସନ ଆଣୁ ଦବା ଟିକେ ହବ ছিড়াই দিও ଛାଡି ଦିଅ ছিড়াই দিও ଭାଇ ଛିଡ଼େଇ ଦିଅ তিনটা ଏଟା ନା ହବ ଇଏ। ବେସନ ଆଣିବୁ, ବେସନ ଆଣିବୁ। বেসনটা দিয়ে ମାନେ ଭଲ ଅଛି ନା ବେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇଛୁ ଏଇରେ ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲିସ୍ କି ଯା ଆଇଟମ କ'ଣ ଅଲା ମଲା ଗୋଟେ କରାହବ ଯୋଉଟା ଲାଗିବ ଖାଇକି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଲା ବନେଇ ତୁ ହଁ ଆମ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ହଉନି ବେସନ ଏଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡିଆ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ କଲର। ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଏଇଟା ବାପା ସେଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡିଆ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ। ଏବେ ଲୁଣ କଣ ଏଇଟା ଲଙ୍କା ଭଲ ଚାଲୁନି? ଭଲ ହେଇଗଲା। ବାବା ଟିକେ ଦିଅନି ସେଇଟା ହଁ? ତମେ ଦିନ ଖାଇଛ ଏଇଥିରେ ହବ ଲୁଣ ଟିକେ ବାହାରିବ ଲୁଣ ଟିକେ ବି ଲାଗିବ। ଆମେ ଧୋଇ ଟିକେ ଦେବୁ ସେ ବାହାର କରିବ। ଦେଖିଆ ଏମିତି ଏମିତି କର ଏଟା ଆଉ ପୁରା ସେଉ ବୁନ୍ଦି ଗାଣ୍ଠିଆ ଏ ତ ଲାଗିଯିବ এটা ভাঙি দিও হয়লা সরি ଆଉ ଟିକେ ଅଛି আরে ଏଇଟା ଟିକେ tight। তে মছিটা পকর ଦେଖିବା କେମିତି ହେଲା রমেশ ভাঙুন ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦବା କୁଡ଼କୁଡ଼ା ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ওকে না এটা ছোটটা না বড়টা বে ସେଇଟା ଦେଇଦିଅ ଘରେ କିଛି ଖାଇଥାନ୍ତି ଖାଇବ। যাওনি ହେଲା ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଫଲ୍ସ ହେଇଯାଉଛି ଖାଉଛୁ କ'ଣ ଅନ୍ଧୁଣି ଗୁଣ୍ଡିଆ ପକା। ମୁଣ୍ଡିଆ ପକେଇନି ଏଇଠି ହେଇକି ସେଇଟା ସେଇଠି ପଡିବ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଛିଡ଼ିବେ ଛିଡ଼ିବେ ସରିବ? ଦେଖା ସବୁ ଏନ ହେୟା କରିଦେବ
ଖୁଡ଼ମା ଡାକିବି ତୁ ଶୁଣିବୁ। ବାପଟା ମିଠା ଦିଆବ ପାଣି ପାସ୍ କରି ଯାଇପାରୁନି ମୁଁ ଜାଣି ପାରିବିନି କାମ କରିହବନି। ଆଉ ତୁ ତ ଶୁଣିବୁନି କେତେବେଳେ ଡାକିବି ସରିଗଲା ଏଠି ଆମର ଛଣା ହେଇଗଲା ଏଠି କ'ଣ ତଟା ଖୁଡ଼ୁମାଟା ହେଇଗଲା ବୁନ୍ଦିଆଟା ବି ହେଇଗଲା ଖୁଡ଼ୁମା ବୁନ୍ଦିଆ ହେଇଗଲା ବାକି ଲଡ଼ୁ ଫୁଡ଼ୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଲଗା ଅଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍।